अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हेयर स्टाइलिंग पे है और हेयर स्टाइल भी वो इजी हेयर स्टाइल जो कि सब बना सकेंगे, घर में भी बना सकते हैं और आप इसको प्रोफेशनली भी बना सकते हैं। आजकल ये हेयर स्टाइल मेहंदी ब्राइड्स पे भी चल रहा है। इवन आप बारात की जो स्टाइलिंग करते हैं, बारात की ब्राइड की स्टाइलिंग करते हैं या पार्टी की स्टाइलिंग करते हैं, उस पर भी आप इस हेयर स्टाइल को ईजिली बना सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी है इस हेयर स्टाइल की कि बिगनर्स इसको ईजिली बना लेंगे और घर में भी कोई बनाना चाहे तो वो भी इजीली बना सकते हैं। और प्रोफेशनली भी अगर आपको बहुत जल्दी है, आप को बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल चाहिए तो आप इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। तो चलें, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर हम अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे क्लाइंट की बालों की लेंथ है और इस लेंथ को मैंने कैसे कवर करना है ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप देख लें कि आपको स्टाइलिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये डोनट बन है। डोनट बन के साथ इजीली स्टाइल्स, बहुत सारे स्टाइल बन सकते हैं। ये डोनट बन के साथ मैंने और भी मज़ीद आपको बहुत सारे स्टाइल सिखाने हैं। और कुछ हमें बीड्स चाहिए और टेल कॉम चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्रिम्पिंग कर लिया बालों की। ये वेव देता है। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्रिम्पर क्या होता है। तो क्रिम्पर जो है, ये बालों में जो आपको थोड़े थोड़े वेव्स नज़र आ रहे हैं, शक्ल यानी लुक वाइज ये बिल्कुल स्ट्रेटनर की तरह होता है। और वैसे जब आप इससे यूज़ करते हैं तो ये बालों में वेव्स देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है और स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। अगर ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते कोई मसला नहीं। बैक कॉम का तरीका मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। उसी तरीके से मैंने बैक कॉम करना है और बहुत कम बैक कॉम करते हैं। तो यानी अगर क्रिम्पिंग की हुई हो तो बहुत कम बैक कॉम्बिंग करनी पड़ती है और हमारा जो स्टाइल है या बैक कॉम्बिंग है जो वो रेडी हो जाती है। तो वही बात फिर दोबारा करूँगी कि पिन जितनी कम यूज़ करें उतना अच्छा है। बैक कॉम्बिंग इस स्टाइल के साथ हमने बहुत ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी कम करनी है, ठीक है। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। और फिर एडजस्ट करके मैं बैक कॉम्बिंग को सेट कर रही हूँ। इसी तरीके से सेट करना है आपने। अगर किसी को नहीं समझ आती है तो मेरी स्टार्ट की जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उनको देखेंगे तो आपको बैक कॉम्बिंग जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। आज मैंने आपको इतना दिखाया है। बस एक छोटी सी टिप है कि बैक कॉम जब करनी है आपने तो सेक्शन को आगे गिरा के पकड़ना है और फिर बैक कॉम करना है, तो बैक कॉम जो है वो स्टिफ रहती है। तो अब मैं पिन अप कर रही हूँ बैक कॉम को। आपने शीशे में देख देख के इसकी सेटिंग करते रहना है। जहाँ से आपको लगता है कि अगर कहीं से दब गई है, कहीं से ज़्यादा उठी हुई है, तो वो टेल कॉम के साथ आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक दफ़ा पिन्स लगा लें, उसके बाद आप टेल कॉम के साथ शेप को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और स्प्रेज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने 3 पिन्स के साथ अपनी टोटल बैक कॉम जो है उसको एडजस्ट कर लिया और अब मैं टेल कॉम के साथ उसको ठीक कर रही हूँ, ठीक है। शेप को आप प्रॉपर कर सकते हैं। उसके बाद आप स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद जितने उठे हुए बाल हैं उनको आप अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो खड़े हुए उनकी लुक ना आए, जो हमारा स्टाइल है वो नीट लगने लग जाए। और टेल कॉम की टेल इसी पर्पज़ के लिए होती है जिस पर्पज़ के लिए अभी आप मुझे यूज़ करते हुए देख रहे हैं। अच्छा, ये स्टाइल बहुत सारा बम्पी स्टाइल नहीं है, यानी जो 2 बम्प्स हम फ्रंट पे बनाते हैं, ये वो वाला स्टाइल नहीं है। इसमें हमने बिल्कुल थोड़ी सी बैक कॉम करनी है। मैंने सारे बालों को यानी डिवाइड कर लिया, मांग निकाल ली है। उसके बाद मैंने तमाम बालों को इकट्ठा पकड़ के लाइट सी बैक कॉम करनी है, बहुत ज़्यादा बैक कॉम नहीं करनी, ठीक है। तो एक तो आप वो बम्प्स देखते हैं ना दोनों साइड पे, वो जो पफ भी कहा करते थे पहले, जो पफ के नाम से भी बड़े मशहूर हैं कि दोनों साइड पे जो पफ वाला स्टाइल बनता है, ये वो स्टाइल बिल्कुल नहीं है। हमने थोड़ा सा इसको फ्लैट करना है, ठीक है। हल्की सी बैक कॉम करनी है और वॉल्यूम बालों में पहले ही है क्योंकि हमने क्रिम्पिंग की हुई है। एक दिन मैं आप लोगों को स्पेशल क्लास दे दूंगी क्रिम्पिंग की, कि क्रिम्पिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली कैसे करनी है घर पे। आप देखें कि मैंने थोड़ी सी बैक कॉम की है और उसको फिर फ्लैट करके यानी खींच लिया और अपनी बैक कॉम पे जो पीछे वाली बैक कॉम है उसके ऊपर एडजस्ट कर लिया। सेम मैंने दूसरी साइड पे करना है। दूसरी साइड पे भी यही बैक कॉम लाइट सी करके तमाम बालों को इकट्ठा पकड़ के थोड़ी सी बैक कॉम करनी है और उसको एडजस्ट कर लेना है। इतना ऐसे एडजस्ट करना है कि दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल लगें। और उसके बाद इन पे भी स्प्रे करना है। ये हेयर स्टाइल जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको आप ब्राइडल हेयर डू भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है स्टाइल। और ये जो मैंने सेंटर वाली बैक कॉम की है, इस पे दुपट्टा एडजस्ट होता है, ठीक है। मैं आपको बिंदिया लगा के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ब्राइड की थोड़ी सी लुक जो है वो फील होने लग जाए। तो ये आप मेहंदी ब्राइड को भी कर सकते हैं। इवन अगर आपने पार्टी वेयर है आपका और आप पार्टी मेकअप के साथ ये करना चाहते हैं तो भी ये स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। तो बिंदिया के साथ आपने लुक देख लिया, पीछे तमाम बालों को पकड़ के
میں نے پونی بنا لی اور اب میں ڈونٹ بن کو یوز کروں گی. تو ڈونٹ بن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں اس میں پنز بھی لگانی پڑتی ہیں, لیکن میں پہلے بالوں کو دیکھ رہی ہوں. پنز میں نے جوڑا پنز جو ہیں وہ ڈونٹ بن کے ساتھ ایڈجسٹ کر لی ہیں. اب میں سیٹ کر رہی ہوں بالوں کو, جو پونی سے بال باہر نکلیں گے ان کو ایڈجسٹ کر کے چاروں طرف پہ ڈونٹ, تاکہ نظر نہ آئے. کلائنٹ کا جو سر ہے وہ آپ تھوڑا سا نیچے کروائیں اور تمام بالوں کو ایکولی پھیلا کے جس سے ڈونٹ چھپ جائے, اور اس طریقے سے آپ بالوں کو اکٹھا کر کے پکڑیں اور پکڑ کے آپ نے ادھر ربڑ بینڈ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے آپ نے نیٹ کر لینے ہیں بال اور پھر ربڑ بینڈ لگا دینا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں لگے گا تو آپ کسی کی ہیلپ لے لیں, آپ ایسے پکڑ لیں اور پونی ٹیل اس کے اوپر آرام سے چڑھا سکتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی پونی ٹیل اس پہ آپ لگا دیں گے تو یہ شیپ جو ہے وہ بالکل ڈونٹ والی آ جائے گی. اب اگر آپ اس شیپ پہ رہیں نا تو اس شیپ کو بھی آپ کیری کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس پہ ببلز کو ایڈجسٹ کرنا بتاؤں گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ببلز بنا کے آپ نے, ببلز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بنانے سکھائے ہیں, اور بابی پنس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے جانے ہیں. ٹھیک ہے, تو بابی پنس کے ساتھ میں ان کو اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر رہی ہوں. 2 سائڈ پہ اگر پن آپ کو لگانی پڑتی ہے تو آپ 2 سائڈ پہ لگائیں. آپ نے ایک پکڑنا ہے, ایک سٹینڈ کو پکڑنا ہے, پکڑ کے اور اس کو آپ نے ہلکا سا سپرے کرنا ہے, سپرے کر کے اسے نیٹ کرنا ہے تاکہ بال جو ہیں وہ کھلے کھلے نہ لگیں. ٹھیک ہے, اور اس کو سپرے کرنے کے بعد ایسے اسٹریٹ کرنا ہے, اور اسٹریٹ کر کے آپ نے ان کو لپیٹ لینا ہے. یعنی ببلز کی شیپ آپ نے دیتے جانی ہے اور ان کو ایڈجسٹ کرتے جانا ہے. تو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ جہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ایڈجسٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو لگانا ہے, جیسے اگر آپ نے پہلے ایک سائڈ پہ کر لیا, آپ سائڈز کو کور کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. تو یہ ایک سٹینڈ میں نے پکڑا ہے, اس کو ایسے آپ نے جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں, میں تو دوسرے طریقے سے بھی کر لوں گی, لیکن اگر آپ اس طریقے سے, میں بگنرز کے لیے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اگر آپ گھما کے لے کے آتے ہیں تو آپ بہت اچھے نیٹ اور صفائی سے بنا لیں گے. اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ پہلے بھی ببلز بنانے سکھائے ہیں وہ بھی ایزیلی بن جاتے ہیں, اور وہ پروفیشنلز کے لیے, ہمارے لیے جو ہے وہ جلدی جلدی کام کرنے کے لیے ہوتا ہے طریقہ, تو ہم وہ کر لیتے ہیں. جب آپ بھی پرفیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو بھی جلدی جلدی کرنے کی عادت ہو جائے گی اور آپ بھی اس طریقے سے ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے. تو یہ بابی پنس کے ساتھ میں نے ان کو پورے جوڑے کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا ہے. تو جب برائڈز کے آپ بناتے ہیں یہ, تو یہ سٹائل دوپٹے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں. تو جتنے بال تھے ان کو میں نے پکڑ پکڑ کے کور کر کے سپرے کر کر کے میں نے سارے جو ہیں وہ ببلز بنا لیے, اور ببلز بنا بنا کے میں نے اس طریقے سے, میں نے کہا آپ کو کلوز کر کے دکھا دوں تاکہ کوئی شکایت نہ رہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو بابی پنس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لینا, اور یہ آرام سے ڈونٹ بن میں چلی جاتی ہیں. ڈونٹ بن کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو اتنی زیادہ سٹائلنگ بتاؤں گی, اور آپ دیکھیے گا ایزی طریقے سے آپ لوگ گھر میں یہ سٹائلنگ آرام سے کر سکتے ہیں. آپ اپنی مدر کے بنا سکتے ہیں, اپنی سسٹرز کے بنا سکتے ہیں, ایون آپ اپنا بھی اپنی سسٹرز سے بنوا سکتے ہیں. تو دیکھیں پورے ببل پہ میں ڈونٹ بن پہ میں نے ببلز بنا دی ہیں, اور اب میں اس میں بیڈز لگا رہی ہوں. میرے پاس یہی اویلیبلٹی تھی, اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے یا آپ کے ڈریس کے ساتھ کچھ اور میچ ہوتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو میں اس وقت گولڈن بیڈز لگا رہی ہوں. تمام ببلز میں آپ نے بیڈز لگا دینے, وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں. تو جیسے ہی بھی کمپلیٹ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ کتنی خوبصورت لک آئے گی. تو جی یہ لک فائنل ہے میرے ہیئر سٹائل کی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہیئر سٹائل پسند آیا ہوگا. ایک تو ایزی ہے, دوسرا آپ اگر برائڈ کا بھی بناتے ہیں نا تو بہت خوبصورت لگتا ہے. یہ بہت زیادہ بمپی ہیئر سٹائل نہیں ہے, لیکن بہت جو ہے وہ پیارا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, اور پارٹی ویئر پہ بھی بہت اچھا لگتا ہے, اور برائڈز کو بھی بہت سوٹ کرتا ہے. اور یہ آج کل بہت زیادہ ان ہے, اگر آپ پکچرز دیکھتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو 1-2 اور سٹائلز بھی بتاؤں گی. ہیئر سٹائلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سیکھیں اور اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں, تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے. تو اسی طرح کی اور بہت ساری اچھی اچھی کلاسز آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آؤں گی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ بھی سٹائل اچھا لگا ہوگا. جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور آپ لوگ مجھے ریکویسٹ بھی دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہوگی میں آپ کو وہ سٹائلنگ بھی سکھاؤں گی. میں ایکچولی بیسک سے سٹارٹ کیا تاکہ بگنرز بھی ہمارے ساتھ چل سکیں, تو میں انشاءاللہ پروفیشنل تک آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گی. یہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.